तो जय जगन्नाथ सांग मैंने केमी अच्छा आपने मु तो बहुत भले अच्छी आपण मैंने बहुत भले आशा करुँची। तो आज कहानी मस्त हवा जाऊँगी। तो आपण यहाँ हूँ आम चुड़ियाल जोटा कि पिसायणी 2 जब आपने पिसायणी 1 देखी ना तो मुझे तार लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती तो आपण मैंने जाकि देखिपारे। तो चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा। एवं आउ गोटे कथा आपको वीडियो जब भल लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को निश्चिंत भाव सब्सक्राइब करने को भूलिए। तो चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा। मु प्रथम थर पर मो बापा को एत परेशान देखी से आगू कहले पुआ मत लगुच आम कि बड़ चिंता करने को पड़ो यार आगु से आमर परिवार सह किसी खराब कर आम ता आगु उपाय करने को पड़ो। मु हाँ रे मो मुंड हल्ला सम्मति देली। किसी समय पर आम कमल जी को भेटा पहुँचलु। बापा से समस्त कथा कहले। कमल जी यह शुणी कहले यह मध्य हो पारे जे हरिया किसी जाने ना से निजर मनरू किसी तैयारी करुच्ची। यह उपर मो बापा कहले नहीं कमल एमती नुहे से चुड़ैल हरिया मध्यम आमको मेसेज पठाऊँगी। से बहुत चालाक और चतुर एक चाल तांत्रिक को कहवा कारण तांकर कला धागा थिबारु से आमर आक्रमण करिपारु नाही। परवर्ती दिन आम दुई जन कमल जी सह से तांत्रिक पाखक गलु। समस्त कथा शुणिया पर से कहला हाँ मु मध्य मन करुथली किछि तो भूल होईची एते सहजर से किपरि मुक्त हैला। मते लागुछि कि जेतेबेले मु आखि बंद कली मंत्र उच्चारण करुथली से समय से चलीगला। तांत्रिक कथा शुणी आम तीन जन बहुत डरीगलु। आमको अनुभव है जे से तांत्रिक किसी भी करें से आम ताकू किसी न कही सेठारु बाहरी आसिलु। कमल जी पचारे एबे कौन करबा उचित ज्ञानचंद जी। तापर मो बापा कहले चल आज गाँ को जीवा। गाँव में मात्र गंगादाई अछंती से माने किसी रास्ता देखाई पारती। बस प्रार्थना कर जे से जीवित थांतु। बहुत वर्ष है से विषय किसी खबर मिली नहीं। ता परदिन जाई आमे गाँव में पहुँचलु एवं गाँव लोक मानू गंगादाई विषय पचारू। से माने कहले जे से आउ बहुत बुढ़ी हो जाइछंती एवं अत्यंत असुस्थ। आमे तांको घर को पहुँच गलु। प्रथमे से क्या ठीक ठाक चिन्ह पारे ना किंतु जेतेबेले बापा एवं कमल जी तांकर परिचय देले से सेमानकु चिन्हिले। गंगाताई कहले तमे केमिति आसिल कौन घटी। मोर बापा समस्त कथा तांको कहले। तांकर कथा शुणी गंगाताईर मुख गंभीर हो गला। से कहले मु जहाँ कहबी ठीक भाव शुण। मु एका बार दुई जन झीर परिवार को चुड़ैलू बंचाई किंतु तापाई मते बड़ मूल्य देवाक पड़ता। मते चुड़ैल को तार प्रतिशोध पूरण करने दुई जन लोक तार संपर्क में समर्पण करने को पड़ता। यह शुणी मोर बापा तांकर पादरे शरण पड़ी कांति गले। मोर परिवार बंचाई दियो आमे बहुत आशार तुम पाखक आसीचु। गंगाताई कहले तमे भूली जाउछ मु कौन कहली। मु सेमानकु बंचाई थिली तार बदल रे मते आहुरी दुई जन को चुड़ैल को हाथ में देवाक पड़ता। जदि तुमे तुम परिवार को बचाइबा चाहूच ताले तुम जीवन देवाक पड़ो। मु चिल्लाई कहली नहीं यह केमिति हो पारे मु मोर बापा को मरवा देवी नहीं। गंगाताई चिल्लाई कहले जदि तुमे मोर कथा मानिब नहीं ताहेले तुमे मो पाखु आसबार अर्थ कौन। जाओ एठारु चली जाओ एवं तुम परिवार सहित मरी जाओ। मो बापा और कमल जी किछि समय पर सेमानकु सांत्वना दे शांत होगा पर्यंत चेष्टा कले। ताहापर गंगाताई कहले एक रास्ता अच्छी किंतु तुमे जहाँ करने को चाहूच यार मूल्य बहुत भारी। मु ता चुड़ैल को डाकिबी ताकू तुमको समर्पण करने योजना करी तुम परिवार को छाड़िया ताकू बाध्य करी किंतु जदि से सम्मति दिए ताहले तुमको तांका हाथ में देवाक पड़ो। कमल जी तत्क्षणात कहले मु मानिली आमे आम परिवार को रक्षा करने आपण जहाँ कहे ताहा करने को प्रस्तुत। मोर बापा मध्य कहले हाँ आम परिवार को बचाक हेले आमको मानवा पड़ो। आम जीवन बचार किसी अर्थ न थाए जदि परिवार नहीं तो आम जीवन थाई लाभ कौन। मु किसी कहि पारु नथली किंतु मोर मन भाविला मु मोर बापा को हारवा देवी नहीं। परवर्ती दिन राति चुड़ैल को डाकिबा समय निर्धारित है। आमे घर को फेरिलु एवं मोर बापा मोर माँ एवं मोर घरणी आशा को समस्त कथा कहीदेलु।
ସେମାନଙ୍କର କାନ୍ଦ ଆଉ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ରାତିରେ ଆମେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଗଙ୍ଗାତାଇ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରାଦି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ଏକ ଶକ୍ତି ଆମ ଆଖପାଖରେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗଙ୍ଗାତାଇର ମନ୍ତ୍ର ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଏକ ଛାୟା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଏହା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଅବହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମହିଳା ଆକୃତିର ଛବି ଥିଲା। ସେ କହିଲା, କାହାକୁ ଡର ଦେବାକୁ ମୁଁ ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କରିବାକୁ। ତୁମେ ମୋର ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଲ? ଗଙ୍ଗାତାଇ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ତୋତେ କହିଲି ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଆମେ ତୋତେ 2ଟି ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୋତେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହୁଁ। ଏଥିରେ ପରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଏହା ଶୁଣି ଛାୟା ହସି କହିଲା, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୂରଣ କରିବି। ଏହା ପାଇଁ କାରଣ ଯେ ତୁମେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଜନା କରିଥିଲ। ମୁଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ତୁମେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆଘାତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଯିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଶୁଣି ଗଙ୍ଗାତାଇ ମୋର ପାଖରେ ଆସି କହିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି ଏହା କର ନାହିଁ, ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଣିବ। ଚୁଡ଼େଲ ଚିଲ୍ଲାଇ ଶବ୍ଦ କଲା ଏବଂ ସେ ମୋ ଦିଗରେ ଆସିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା। ତାହାପରେ ଗଙ୍ଗାତାଇ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ଛାଇକୁ ଠିଆ କରିଦେଲେ। ଚୁଡ଼େଲର ଟଣାଟଣି ଦୃଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗଙ୍ଗାତାଇର ଶକ୍ତିର ମହିମାରେ ମଗ୍ଧ ହେଲେ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗାତାଇ ଚୁଡ଼େଲକୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଏକ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଚୁଡ଼େଲର ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସୀମାରେ ବାନ୍ଧିଦେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲୁ। ଚୁଡ଼େଲ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା କି ଗଙ୍ଗାତାଇ ମଧ୍ୟ ତା ମନ୍ତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାତାଇ ଆଉ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବି। ତୁମ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ଆଉ ମୋର ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ମିଶିଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ମୋର ବାପା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲି, ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଭରସା। କିନ୍ତୁ ବାପା ମୋର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି କହିଲେ, ପୁଅ, ଏହା ଆମ ପରିବାରର ଶେଷ ଆଶା। ମୁଁ ଆମ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ କରିବି। ତାଇ ମନ୍ତ୍ର ଜାରି ରଖିଲେ ଏବଂ ମୋର ବାପା ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ଆଦିଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି ସଂଯୋଗ କରିଲେ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏହା ଚୁଡ଼େଲକୁ ଏକ ସୀମାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଅବଶେଷରେ ଚୁଡ଼େଲ ଏକ ଅନ୍ତିମ ଚିତ୍କାର କରି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଲା। ମୋର ବାପା ରକ୍ତଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କମଲଜୀ ଅଙ୍କଲ ବି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରକ୍ତଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଜମିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଇ କହିଲେ, ସେ ସମୟ ପାଇଁ ଚୁଡ଼େଲକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ନୁହେଁ। ସେ ଆଉ ଫେରି ଆସିପାରେ। ଆପଣମାନେ ଆଗରେ କରିଥିବା ପାପର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଭୟେ ଭୟେ ଓ ଦୁଃଖେ ଅବାକ ହୋଇ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲି। ଏହାପରେ ଆମେ ସେ 2 ଜଣ ଯାକର ଶବ ସଂସ୍କାର କଲୁ। ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ମା ଏହାକୁ ସହି ନ ପାରି ସେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ମୁଁ ସେ ଚୁଡ଼େଲକୁ ଜୀବନରୁ ଖତମ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଆମର এই କାହାଣୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି এই କାହାଣୀଟି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।